Bonjour à tous. Jambo kwa wote. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Kabla ya kuanza nitapenda nijijulishe. Je réponds au nom de Donel Batei. Mimi ni Donel Batei. Un moniteur et enfant de l'Ecodim. Ninakuwa mwalimu pia na mimi nakuwa mtoto katika shule ya watoto Ecodim. Et la personne que Dieu a choisie afin qu'aujourd'hui nous puissions partager sa parole ensemble. Tena nakuwa mtu ambaye Mungu amemchagua ili kwamba leo tuweze kuzungumza neno lake. Ensuite, j'aimerais remercier le pasteur. Tena napenda kumshukuru mchungaji et le collège des anciens pia baraza la wazee qui ont jugé bon de donner cette semaine à l'Ecodim. Hao ambao waliona vema wapane muda huu kwa juma hili kwa watoto. Sans oublier aussi l'ensemble des moniteurs bila kusahau walimu wote qui nous ont formés petit à petit jusqu'à là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Waliotufunza kidogo kidogo hadi hapa kwenye tumefika leo. Que Dieu les bénisse et qu'il continue à les aider à former d'autres enfants. Mungu awabariki na wasaidie kuendelea kuwafunza watoto wengine. Aujourd'hui, nous allons parler autour du thème qui est intitulé la fidélité. Leo tutazungumzia mada ama kichwa cha neno nayozungumzia uaminifu. Comme définition, je trouvais que la fidélité est le fait de ne pas manquer à, de ne pas trahir quelqu'un. Na uaminifu kwa maelezo utaelewa uaminifu kuwa ni tendo ama jambo la kutokusaliti mtu fulani. Comme par exemple moi aujourd'hui, kama kwa mfano mie leo, on m'a dit Donel, tu vas prêcher. Waliniambia leo Donel utahubiri. Mais là où tu vas, il faut t'habiller comme une personne responsable parce que tu ne montes pas nulle part, tu montes sur la chair. Kama vile waliniambia pale ambapo utakwenda hauende kama nafasi zingine, vaa vizuri kwa maana utatoa neno la Mungu ni kwa madhabahu. Et comme vous pouvez le voir, j'ai été fidèle, j'ai porté comme on m'a dit de porter. Na kama vile mumeona mimi ni mwaminifu, nimevaa koti yangu nzuri. De ne pas trahir. Alors, que signifie trahir? Kutokusaliti. Kusaliti ndio kusema nini? Trahir signifie lâcher ou cesser d'être fidèle. Kusaliti ni kusema kuacha ama kumaliza, kuachilia kuwa mwaminifu. Abandonner quelqu'un à qui l'on doit la fidélité. Kuweza kumuachilia mtu ambaye unapasha kumtendea uaminifu. Maintenant, par rapport à nous humains, dont le mot trahir a déjà eu comme définition courante divulgation des données ou hypocrisie. Kwetu sisi wanadamu tumekwisha kusema neno kusaliti ni kama vile unachukua habari fulani za siri unazipana ama mambo kama na yale. Chez Dieu, on dit qu'on l'a trahi au moment où on a désobéi, où on a lâché de faire les 10 commandements qu'il nous a donné de faire. Kwa Mungu yeye anasema jambo hilo la kusaliti ni wakati hautimize tena amri alizokupatia uzitimize. C'est ce qu'on appelle trahir Dieu, ne pas obéir à ses commandements. Hiyo ndio wanasema kumsaliti Mungu, kutokuheshimu amri zake. Et nous-mêmes, en notre petite réflexion, na sisi kwa mawazo yetu madogo, nous avons défini la fidélité comme étant le sentiment de redevabilité qui nous pousse à chercher la satisfaction de la personne envers qui nous sommes redevables. Na kwetu sisi kama vile tumepata maelezo, tumependa kusema kuwa uaminifu ni kutafuta kumpendeza mtu yule ambaye alikutendea jambo nzuri ili kwamba upendeze moyo wake. Par exemple, il peut t'avoir fait du bien, il t'a donné de l'argent, pour certains il a payé le cours, d'autres je sais pas, mais les personnes font toujours du bien. Et ce sentiment-là de redevabilité que tu as envers cette personne qui t'a fait du bien, c'est ça pour moi que j'appelle fidélité. Na wenda alikulipia shule, alikupa pesa, akakutunzisha. Kwangu mimi hiyo ndio nasema unajisikia ndani mwako sasa huyo mtu inabidi unakuwa kama vile umekuwa na deni kwake. Et lors de la préparation de cet enseignement, na wakati nilikuwa nikitayarisha neno hili, Dieu nous a révélé 2 récits. L'un dans Genèse 39 du 7e verset au 13e
Ya kwanza, Mungu alitufunulia mambo mawili. Alitufunulia habari ya kwanza ni katika Mwanzo 39 mstari wa 7 jusqu'au 13e. mpaka 13. Et le deuxième dans Daniel 6 du 12e verset au 18e. Na ya pili ni katika Danieli 6 mstari wa 12 hadi 18. Nous allons demander à Papa Delphin si c'est possible qu'il puisse nous lire pour nous. Genèse 39, 7 jusqu'à 13. Tutamwomba mtumishi wa Mungu Papa Delphin atusomee hapo Mwanzo 39 mstari wa 7 hadi 13. Kumi na tatu. Wakupatie mikrofoni tafadhali. Amen. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama bwana wangu huyu, tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkosee Mungu? Amina. Amen. Amen. Tunaendelea tafadhali. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje. Ni neno la Bwana. Amen. Dans cette première lecture, wa nafasi ya kwanza ambapo tumesoma, comme nous le savons, c'est le récit de Joseph. jinsi tunavyoelewa ni habari za Yusufu. Joseph, enfant de Jacob, Yusufu mwana wa Yakobo, un moment jalousé par ses frères jusqu'au niveau d'être vendu. Wakati fulani ndugu zake walimsikilia wivu hadi wakamuuzisha. Et arrivé en Égypte. Na akafika Misri. En Égypte, dans la maison de Potiphar, où il trouva grâce aux yeux de Potiphar qui lui a fait gérant de sa maison et de ses fortunes. Na huko Misri akapata neema machoni pa Potifa, ambaye akamfanya msimamizi wa nyumba na mali yake yote. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que plus Potiphar l'élevait et plus sa femme, la femme de Potiphar, commençait à aimer Joseph. Jambo ambalo Potifa alikuwa ajui ni kwamba wakati alikuwa akizidi kumuinua sana Yusufu, hivyo mke wake naye alikuwa akitamani Yusufu. Mais la femme de Potiphar passa à l'action, mais à tout moment Joseph refusait. Na wakati wote mke wa Yusufu wa Potiphar akatenda sasa yale ambayo alikuwa akitamani, lakini wakati wote Yusufu alikuwa akikataa. Alors pourquoi ces refus? Kwa nini basi alikuwa akikataa? Avant que nous ne puissions continuer, j'aimerais qu'on retourne en arrière pour nous commémorer un peu la vie de Joseph. Na kabla tuendelee, ningependa turudie nyuma kidogo tuweze kushangilia na kuona maisha ya Yusufu. Selon moi, en ma pensée, je vois que c'est normal si Joseph, je crois que ce serait normal si Joseph allait accepter de faire ça. Kwangu mimi ningewaza ni kusema ingekuwa jambo tu la kawaida ikiwa Yusufu angekubali na kuitika. Parce que je me dis que Dieu a accepté que ses frères puissent le vendre. Kwa maana ningesema Mungu alikubali ndugu zake wamuuzishe.
Et le fait là qu'il ait maintenant les fortunes, les maisons de Potiphar, ce serait une occasion. Parce que s'il avait aussi sa femme, il serait devenu comme le nouveau Potiphar de la maison là. Na ni kwamba alikuwa amekuwa na nyumba, amekuwa na pesa, na hapo angetenda hiyo, na kwa sababu Potiphar hakukuwa, yeye ndiye angekuwa sa Potiphar wa hiyo nyumba. Parce que c'est comme si toutes les portes sont fermées, tu trouves une porte qui est ouverte, tu saisis l'occasion. Ni kama vile malango yote yamefungwa, sasa unaona mlango mmoja iko wazi na unaona profiter, unapita pale. Mais pour lui l'important c'était de rester fidèle à Dieu. Lakini ya muhimu kwake ilikuwa kubaki mwaminifu kwa Mungu. Cette fidélité là, c'est pas qu'il ne savait pas qu'il allait risquer la prison parce qu'il avait désobéi à la femme de Potiphar. Sio kusema uaminifu huo hakukuwa anajua kwamba ataenda katika jela kwa sababu hakumtii mke wa Potifa. Parce que c'est quand même une désobéissance. Kwa maana ni kutokutii. Mais il a risqué d'aller en prison pour être fidèle à Dieu. Lakini aliingia hatarini ya kuenda hadi katika jela kwa kubaki mwaminifu kwa Mungu. C'est cette fidélité là que j'aimerais que tout un chacun d'entre nous ait. Na ni uaminifu kama na huo ndio ningeomba kila mmoja wetu awe nao. La fidélité là dans laquelle, quelles que soient les épreuves, tu restes fidèle. Même si c'est la mort que tu vas risquer, tu restes fidèle envers Dieu. Uaminifu huo ambao hata ingelikuwa mbele ya kifo, unabaki kuwa mwaminifu kwa Mungu. Bon, Joseph a fui, mais la femme de Potiphar avait réussi à attraper son habit. Yusufu alikimbia, lakini mke wa Potifa alishika nguo yake. Les accusations, et c'est parti jusqu'en prison, pas pour une journée ni 2 journées, mais pour 2 grandes années. Na machongezi yale yakamsukuma katika jela, sio kwa siku moja ama 2, lakini kwa miaka 2. Mais ce qui m'a étonné, c'est que même en prison, lakini leo nichangaza hata katika jela, le fait que Joseph ait été fidèle envers Dieu, Dieu était toujours avec lui en prison. Kuona kwamba Yusufu alibaki mwaminifu kwa Mungu, Mungu alibaki naye hata katika jela. Jusqu'au niveau où il a fait même gérant de la prison. Na hadi hapo Mungu akamuinua, akamfanya mkuu wa kuongoza wengine katika jela. Avant de continuer, j'aimerais préciser une chose. Kabla kuendelea, ninapenda nisawanishe kitu kimoja. Grâce à sa fidélité, Joseph est passé de Potiphar au Pharaon. Kwa ajili ya uaminifu wake, Yusufu alitoka kwa Potifa kwenda kwa Farao. Il est passé de simple gérant d'une maison à premier ministre d'un état. Alitoka kwa ngazi ya kuwa tu msimamizi wa nyumba, Mungu akamufanya kuwa waziri mkuu ambaye anaongoza nchi yote. Vous voyez un peu où est-ce que peut vous amener votre fidélité? Unaona wapi uaminifu unaweza kukupeleka? Alors, j'aimerais qu'on puisse lire dans Romains, le chapitre 8, le verset 28. Napenda tusome Warumi 8:28. Papa Delphin. Soma Warumi sura 8:28. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wamupendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Amen. Amen. Ce verset nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Jambo hili linasema kwamba yote ni mema kwa wale ambao wanaompenda Mungu. Quand j'ai analysé c'est tout, j'ai compris que c'est pas juste le bien. Na wakati mimi niliweza kutafakari, nikaona sio tu mema, bien comme mal, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Iwe mema iwe mabaya, yote yanaingia kwa pamoja ili kwamba yakuletee mema wewe ambaye ni mwaminifu kwa Mungu. Parce qu'en lisant ces récits, je me suis rendu compte que si les frères de Joseph ne l'avaient pas jalousé, il serait pas arrivé en Égypte. Kwa maana mimi nilipokuwa nikitafakari, nikasema ikiwa ndugu wa Yusufu hawakuweza kumsikilia wivu, hangefika Misri. Si la femme de Potiphar ne l'avait pas aimé, il serait pas arrivé en prison. Na kama mke wa Potifa kumtamani, hangekwenda katika gereza majela. Et de la prison arrivé au Pharaon. Na kutoka humo kwenda hadi kwa Farao. Arrivé à être premier ministre de l'État. Na kuwa waziri mkuu wa serikali.
Donc vous voyez qu'il est passé de mal en mal jusqu'à aller dans un bien. Yaani unaona alipita katika mabaya ili kwamba afikie mazuri. Donc continuons à être fidèles et vous verrez, quels que soient les mal qui seront dans votre vie, vous aurez toujours un résultat qui sera 10 fois mieux que les mal que vous avez enduré. Ndio maana nitawasi muendelee kuwa waaminifu, kuwe mabaya iwe mazuri, kwa mwisho utaona matokeo ya yale ambayo uliyobaki mwaminifu kwa Mungu. N'ayez pas peur du présent, mais plutôt regardez le futur. Usiogope leo, lakini angalia kesho. Regardez si cette voie ça va m'amener quoi au futur. N'ayez pas peur de ce que vous aurez aujourd'hui, mais plutôt regardez ce que vous aurez après aujourd'hui. Utazame kesho itakupeleka wapi. Usione yaliyo leo, lakini ona kesho itakuwa namna gani. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre deuxième récit. Na bila kukawia tutaenda kwa hadithi yetu ya pili. Daniel 6, 12e verset jusqu'au 18e. Danieli 6 mstari wa 10. 12e. 12 hadi 18. Tunasoma Danieli 6:12 hadi 18. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Je, hukumtia sahihi ili marufuko ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda, hakujali wewe mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitaabisha kumokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi lisibadilike neno lolote lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. 16. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Daniel, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. 18. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga, na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukamupaa. Ni neno la Bwana. Amen. Ici c'est le récit de Daniel. Hapa ni hadithi ya Danieli. Daniel aussi, comme Joseph, un homme intègre, fidèle à Dieu. Danieli pia mtu mkamilifu, mwaminifu kwa Mungu. La parole dit même que le roi avait trouvé en lui un esprit supérieur. Na neno la Mungu linasema kwamba mfalme aligundua ndani mwake moyo unaokuwa zaidi ya wengine, Ce qui a dû le pousser à le faire chef d'une province de Babylone. na ikamsukuma mfalme kumfanya kiongozi wa jimbo la Babiloni. Alors le fait là que en Daniel il y avait quelque chose que le roi remarquait plus,
mettait dans d'autres chefs la haine ou la jalousie afin de le nuire. Na ile kwamba mfalme aliona kitu ndani ya Daniel na kuanza kumuinua, ikatuma wengine wanaanza kumsikilia wivu na kasirani. Les diverses tentatives ratées, ils ont utilisé la loi, ils ont trouvé l'idée d'utiliser la loi afin de le nuire. Walijaribu kwa njia mbalimbali kwa kumzuru Danieli hadi wakafikia kutumikisha hata sheria ili kwamba wamzuru. Cette loi était que dans les 30 jours, sheria hiyo ilikuwa ikisema kwa siku 13 aucun autre dieu ni homme ne doit être adoré à part le roi de Babylone. Hakuna Mungu ama mtu yeyote ambaye anaweza kuabudiwa ila mfalme tu ndiye aweze kuabudiwa. Quand Daniel l'a su, lui qui avait une habitude de prière qui était de 3 fois la journée, il devait prier. Sasa Daniel ambaye alikuwa na zoezi ya kuomba mara 3 kwa siku, il a prié comme dans l'habitude. Aliendelea kuomba kama kawaida. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette loi-là était pour lui. Cette loi-là le visait lui précisément. Jambo ambalo alikuwa hajui ni kwamba sheria hiyo ilikuwa ikimlenga yeye tu. Alors les autres chefs l'ont trouvé en train de prier comme dans l'habitude. Na wengine viongozi wakamkuta akiwa katika hali ya maombi kama kawaida. Et ils ont informé le roi, le même roi là qui a tenté, essayé de le sauver de la fosse aux lions. Na wakakwenda kumpa habari mfalme yule ambaye alipenda kumwokoa na tundu la simba. Mais c'était en vain parce que il avait déjà décrété cette règle et il avait mis son sceau. Et les autres chefs étaient sur lui afin de faire tomber Daniel. Na jambo hilo angeweza kuepukiwa kwa maana mfalme alikuwa tayari ametia muhuri wake kwa sheria na alikuwa akisukumwa na viongozi wengine. Puis après Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Baadaye wakamchukua Danieli na kumtupa katika tundu la simba. La Bible dit que toute la nuit le roi était gêné, le roi ne se sentait pas bien parce qu'il pensait à Daniel. Na Biblia inasema usiku wote mzima mfalme akababaika, hakuwa na amani kwa maana alikuwa akiwaza sana Danieli. Le matin, le roi se réveille et il va vers la fosse pour vérifier si Daniel est vivant. Asubuhi mfalme anaamka, anakwenda kwenye tundu la simba ili kwamba gundue ikiwa Danieli amefariki ama yuko mzima. Grande surprise, Daniel est vivant. Na kwa mshangao mkuu, Danieli alikuwa yuko hai. Et grâce à la fidélité qu'a eu Daniel, malgré la mort imminente qu'il allait avoir dans cette fosse aux lions, Dieu a été le seul Dieu, le Dieu adoré de Babylone par décret royal. Kutokana na uaminifu wa Danieli kwa Mungu, maisha yake yalibaki hivyo hivyo. Mungu akabaki Mungu yule ambaye alikuwa akiabudiwa pale Babylone. J'aimerais te dire que par ta fidélité, une autre personne peut accepter Dieu dans sa vie. Napenda kuambia kwamba kupitia uaminifu wako unaweza kumsukuma mtu mwingine anamwamini Yesu Et Kristo. peut être aussi fidèle à son tour. Naye pia anaweza geuka mwaminifu kwa Mungu. Alors, j'aimerais juste spécifier quelque chose. Napenda kusema jambo moja kwa upekee. La fidélité, ça caractérise un chrétien. Uaminifu ndio tabia ambayo inaonyesha Mkristo. Par ta fidélité, on peut dire que tu es chrétien, tout comme par ton infidélité, on peut dire que tu es païen. Kwa uaminifu wako wanaweza kusema huyu kweli ni Mkristo ama huyu ni mpagani. Et le comportement que tu affiches témoigne de ta fidélité. Na hali yako ambayo unaionyesha mbele ya watu, hiyo ndio inaeleza waziwazi kama wewe ni Mkristo ama hapana. Ton bon comportement témoigne que tu es fidèle et la fidélité là que tu as témoigne que tu es un chrétien. Hali yako wakati itaonesha kwa watu kwamba uko mwaminifu, na hiyo ndio itaambia watu kwamba wewe ni Mkristo. Alors en tant que fidèle, pourquoi est-ce que nous avons encore certains problèmes comme l'impatience, comme la jalousie, comme autres petits problèmes que nous avons? Sasa kama vile Wakristo, nini natusumbua ili kwamba tuendelee kubaki na shida hizo ndogo, kukosa moyo wa subira, kukosa uaminifu na mambo mengine yale ambayo mnayajua? Parce que pourquoi être impatient? Dieu fait tout en son temps. Il sait quand est-ce qu'il va te bénir et il sait pourquoi est-ce qu'il le fait en ce moment-là. Kwa nini unakosa subira? Mungu anakuona, anatenda kwa muda wake na atatenda kwa muda wake. C'est pas parce que toi aujourd'hui tu dors sur une natte et que l'autre dort sur un matelas que ça devient un problème.
Sio kusema kwamba huyu mmoja akiwa na vyake hapa na mwingine vyake pale, wewe unaigeuza shida. Demain, ça peut être toi. Dieu agit selon son temps et il sait pourquoi il fait ça dans ta vie. Leo inaweza kuwa sasa ni awamu yako na Mungu anajua kwa nini anatenda hivyo ndani ya maisha yako. Alors pourquoi être impatient? Kwa nini basi tunakosa subira? Soyons patients. Nabidi tuwe na subira. Alors le deuxième point que j'aimerais avant de terminer, c'est pourquoi ne pas s'accepter tel que nous sommes. Nukta ya pili ambayo napenda kuzungumzia kabla tumalize, kwa nini atujikubali jinsi tulivyo? Je suis sûr que si nous nous acceptons, la patience viendra de soi. Mimi naamini kwamba tukijikubali, hiyo kuwa na moyo wa subira itakuja na muda. Si aujourd'hui tu t'acceptes comme étant pauvre, tu sauras être patient pour être riche un jour. Ukijikubali kuwa masikini leo, utakuwa na moyo wa subira ili kwamba kesho uwe tajiri. Pauvre, riche, garçon, fille, mère, père, acceptons-nous tels que nous sommes. Uwe masikini, uwe tajiri, uwe kaka, uwe dada, baba, mama, tujikubali jinsi tulivyo. Parce que si Dieu a accepté que tu puisses être comme tu es aujourd'hui, c'est qu'il a un plan dans ta vie. Kwa maana ikiwa Mungu alikubali uwe jinsi ulivyo leo, ni kwamba ana mpangilio fulani ndani ya maisha yako. Et ces plans n'ont jamais été des malheurs, ces plans ont toujours été des plans de bonheur. Na hiyo mpangilio ama mawazo yake haija kuwa ya ubaya, lakini ni kwamba tupatishwe wema. Troisième point et je termine. Na nukta ya tatu na nitamalizia hapo. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la haine? Kwa nini basi tunakuwa na wivu? Kwa nini basi tunakuwa na chuki? J'aimerais dire que, selon ma réflexion, personne n'a demandé à Dieu d'être là où il est aujourd'hui. Kwa mawazo yangu mimi naona kwamba hakuna mtu ambaye aliyemuomba Mungu awe hapo ambapo anakuwa leo. C'est Dieu lui-même qui a choisi. Ni Mungu mwenyewe alichagua. C'est pas parce que tu as prié de nuit et de nuit, Dieu fais-moi riche, qu'il t'a fait riche. Sio kusema kwamba uliomba usiku baada ya siku na Mungu akakufanya tajiri. Donc pourquoi avoir la jalousie en nous? Kwa nini basi wivu iwe ndani mwetu? Aujourd'hui mon ami a ça, moi je l'ai pas. Pourquoi le jalouser pour ça? Leo rafiki yangu anakuwa na hii, mimi sina. Kwa nini basi niwe na wivu zidi yake? Et les conséquences de la jalousie sont visibles dans la Bible. Nous voyons nous-mêmes les frères de Joseph, ce qu'ils ont fait. Ils ont même vendu leur sang. Na vinyume vya wivu tunaviona hata ndani ya Biblia. Wandugu wa huyu Yusufu walimuuzisha, japokuwa ni mtu ambaye anakuwa na damu moja kama wao. Frères de même père, wanakuwa na baba mmoja lakini wanamuuzisha. Juste à cause de la jalousie. Hiyo tu ni kutokana na wivu. Alors pourquoi être jaloux? Kwa nini basi unakuwa mtu wa wivu? Est-ce vraiment le comportement d'une personne, d'un chrétien fidèle? Je, hiyo ni hali ya Mkristo, tena Mkristo mwaminifu? Restons fidèles à Dieu. Tubaki waaminifu kwa Mungu. Et lui aussi sera fidèle envers nous. Na Mungu naye atakuwa mwaminifu kwetu. Que Dieu bénisse sa parole et tous ceux qui m'ont écouté. Mungu abariki neno lake na wote walionisikiliza. Amen. 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 Nous invitons le pasteur afin qu'il prie pour nous. Tunamualika mchungaji kwa kutuombea sote. Mbele tunaomba. Ninapenda kushukuru Mungu kwa hili neno la Mathayo sura 11 na 25. Matthieu chapitre 11 verset 25. Neno la Mungu lasema hivi: katika siku zile Yesu Kristo akasema, E Baba, Mwenyezi wa mbingu na dunia, ninakushukuru kwa maana mambo uliyoyaficha kwa watu wenye hekima na elimu umeyafunua kwa wanaokuwa wadogo. Ndiyo Baba, hayo yote ni kutokana na mapenzi yako. Amen. Yaliyokuwa ya muhimu yanayofichwa kwa wenye hekima, yanayofichwa kwa wenye elimu,
yanayofichwa kwa wakubwa, Mungu anayafunua kwa watoto wadogo. Si tunabarikiwa sote? Niko wa kwanza kuwa mwenye shukrani kwa Mungu kwa ajili ya hili juma la vijana wetu watoto kwa kazi wanafanya. Na nilikuwa nikitetemeka. Mtu akirudi hapa na njala yake leo atasema huyu pasteri anaachia watoto share altar. Nasikia kuna macho huyu. Lakini niliomba Mungu na Mungu ananijibu. Mungu asifiwe. Nadhani kila mmoja anatosheka. Kuko mkubwa mmoja wanaweza simamisha hapa na ataanza kusema vya bure. Lakini ni maneno yenye iko profond. Imegusa mioyo yetu. Imesema ukweli kabisa. Faida ya kuwa mwaminifu. Na kumbe kwa sababu ya kuwa kwa mwaminifu wetu, watu wengine wanaweza wakampokea Yesu. Usiwe mwaminifu sababu ya kupita mambo ya amani tu. Lakini sifa kwa Mungu sababu majaribu yahimiza msafiri. Tunaweza pitia mateso mbalimbali, majaribu mbalimbali, magumu mbalimbali, lakini tukibaki waaminifu, sifa zinamrudilia Mwenyezi Mungu. Na wale waliotuona tunabaki waaminifu, wao pia wanampokea Yesu Kristo. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wa hawa watoto wetu. Mungu wetu asifiwe sana. Na ninakualika baba, mama, nilisema kwa juma jana, hata hautaki kutumikia Mungu na unajiona sawa lazima kuliko, Mungu anainua watoto wadogo na wanamtumikia na anabakia Mungu. Ndio maana inatufaa tuwe waaminifu wapendwa. Mbele ya kuomba, ninapenda kuuliza, je, kuna nafasi umepoteza uaminifu kwa sababu ya kupitia shida mbalimbali, kwa sababu ya kudanganywa? Josefu alipita katika mateso na matantasio za kila aina, lakini hakupoteza uaminifu. Alivize kuona Mungu. Kwa sababu ya magumu aliyoipitia Danieli, hakupoteza uaminifu. Wewe pia ninakusihi mama na baba, usipoteze uaminifu. Baki mwenye kuwa na lengo nzuri la kumtazama Yesu Kristo, na ataendelea kukuinua kwa wakati wake. Sifa kwa Mungu. Inama mbele za Mungu, fikiri juu ya maisha yako, na Roho Mtakatifu akikuonyesha point ndani ya moyo wako iliyosababisha unashindwa na kuwa mwaminifu. Uko na waza utajitafutia. Uko na waza maisha na kuwa nguvu. Ninaweza kugilise, niache mapenzi ya Mungu kwa sababu ya shida unazozipitia. Kama kuna nafasi Roho Mtakatifu anakuonyesha ile hali yako ya kutaka kuponyoka na kuacha njia iliyo halali, nyosha mkono mbele za Mungu na useme, Bwana unitie nguvu. Nilikuwa karibu kutereza na kupoteza uaminifu, lakini ninafika mbele zako, uniongezee nguvu. Ninafika mbele zako, ninajua ninakuwa mkosaji. Naomba Mungu unisamehe makosa yangu. Kuna mmoja anapenda tumsaidie na maombi? Asante mama kwa mkono. Kuna mwingine? Oh, ndio ndugu, asante. Sifa kwa Mungu. Ulishapoteza uaminifu? Sifa kwa Mungu. Fika, Yesu anakupenda. Wewe ulinyosha mkono, simama na ufike hapa mbele, tutasaidiana kwa maombi. Karibu. Fika kwa Yesu. Pamoja tutaomba. Oh, sifa kwa Mungu. Ulinyosha mkono, usimame na